ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శ్రీ శ్రీనివాస స్వామిన వైవాహికోత్సకర్మాంగం స్థండిల పరిధి పరిశ్రాది సర్వవృత్తంత్రవిశుద్ధం శాంతత్వం స పుణ్యావాచకర్మకరిష్యన్ ఆదో నిర్విజ్ఞానపసమాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం తదంగపూర్వే కరకారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసుత్తశ్యమాంశేషు సరస్సరస్వరిపూర్దేషు అపోవిరణన్ మరిపాదేశ్యే ఘృణాం దత్తాం తిరగం చర్మ ఇదమాపస్వా శుధమా శాంతా శాంతమా శుభా శుధమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృతాం త్రసా పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యసరస్వభి ఆపోవాయుధం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణాపాపజాభో నమాభం ద్వాప సమ్రాడాపో విరాడాప సరాడాప ఛందావిశ్వాభో జ్యోతివిశ్వాభో యజువిశ్వాభ సత్యభాప సర్వా దేవతా భోర్భస్వరాభోం అస్మిన్ కుంభే గంగా చరిత్రావాహయామి ఏదేశదంబరణే సహస్రమిజ్ఞాపాజావిదాః పురుత్ర తేభ్యోనంద్రస్వతాద విష్ణురుష్వే దేవాముంచంతమత సుస్య
वरुणमावाहयामि प्रेयसमावाहयामि रक्ताम्बरधनमावाहयामि यादस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचून् समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरण उपवीतपुष्पगन्धदोपरिपालङ्कारार्थाः इमे क्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुमाधवोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणस्य कर्मणा निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंनुतं जयाब्धिं सङ्केतं पुष्पधवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयोऽस्माद्दामेत्ताश्वेदात्तं यतोत्सम्भो वैराजन्ते सुतनिधत्तां रेषां ऋषभदानावनादिः यामे शिष्टान् दन्दान् दातु ॐ भो पद्माकारणिरे विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्पत्नी विश्वक्सेनस्येदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमग्निं समर्पयामि इदमाचून् समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेनस्पृता राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभाषिता कर्मणान् विघ्नशान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् प्रसमाप्य कुर्यात् सुविर्वारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगद्विरग्नाथः पुण्यः पुण्यां वाचयिष्ये ॐ वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायुदेः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ मदा देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानि देवदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ये विष्णोः कर्माणि वत्सदेतोः वृतानि वत्ससे इन्द्रस्य यज्ञसखः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु सूर्यः दिवीवचक्षुराततं तद्व्यप्रासो वन्यवोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणस्थिरस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगं सदे द्रविणोदा वीरविदुषण्णो द्रविणोधारः अस्ति दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कर्वितामभिषं यदा वै सूर्यवदेति यत् नक्षत्रन्नेति यावत् तत् सूर्यागच्छेति यत्तधन्यं पश्येति तावत् कृतकारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते ॐ भूः अतिभुरोक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां भ्रन्तोः भ्रन्तु पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोर्धस्वास्तिनः पूषा श्वेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्वरिष्ठिनिमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्ददातु ॐ भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभिः सद्यां तरदेवमित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा बध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ॐ भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रुवत्तन्त्रविषत्तं शान्तत्वं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां कर्मणा वृद्धिं भ्रन्तोः भ्रन्तु कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याः समृद्धिः आपोहिष्टामयोभोस्थान ऊर्जेदादन महेरणाय चक्षे योपस्वपदमरदस्तस्य भार्यदेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्षया जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायाः जातः कस्य भोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भन्धद्रैविरूपास्थानापस्यग्रस्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जिनः पवित्रेण विचर्हिणि यः पोता समनात्मा पणन्तमा देवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्ति विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवजिज्यते अग्ने कृत्वा कृतगं रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदा वयं पोतं ब्रह्म पुनीमे इन्द्रस्य नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावृणस्समीच्या यमो राजाः प्रभुनाभिः पुनातु मां जातवेदां मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमदये दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्धञ्जगातभेषजं षण्णास्तद्पदेः षण्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तुरा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरा मार्जयन्तां प्रदीचाहान्ति शीघ्रः पशुवा मार्जयन्तां उदेः चान्दिश्चा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्तां
ऊर्ध्वायाः यज्ञ संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामुधोदराद्रे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोः स्पदे प्रजानि यस्मान् स्वाविश्वानिमिव भुवनः यत्ते महे प्रजन्नो षट्षष्ठने चतुर्पदेशं चतुष्पदे वास्तोः स्पदे शिग्मया सुमसदाते शक्ष्मीमि तैरण्यागातमत्याः आवक्षेमुदयगे वृन्नो यूयं पातस्तस्य सदानः अमीवः वास्तोः स्पदे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेधिनः अनोरणीयान् महत्वमहीयानात्मा गुहायान्वितोऽस्यन्तः तमः कृतं वस्तुति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभन् सप्ताः सप्तार्च समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका ये चरन्ति प्राणाः गुहास्य निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रागरे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयो रसाः श्रुतीनेषु भूता तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषोमृगाणां सेनागृध्रानागसैतर्वनानागस्वमः पवित्रमत्येतिरेपन्ने वरुणान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वरुणान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुडाभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च भूः अतिवराष्टायां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं प्रतिसर्देवतापूजां च करिष्ये ओं षण्णान् सत्तान् दशार्चार्थां स्वयं भरग्रें तें दाय नागराजमावाहयामि सहर्षेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि प्रतिसर्देवताभ्यो नमः इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमार्घ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि हरिः ओम् स्वस्ति नः वेदां विश्वनाभः स्वस्ति देवे दिनः
स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तये वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वन्दनः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तेः वैश्वानरो वसुरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्तिनः रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्येरेवती स्वस्ति न इंद्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इति कृति स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथताघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्तेनन्तार्क्षमृष्टनेमिं महद्धोः तं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयं च स्वस्त्याः त्रयं मनसादाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्वं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्
हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुं सोमरुन्तमान् सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं त्रिगं सभेयं पितृश्रेणं तस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् रक्षिष्यामि रोक्षयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलक्षत्रिवं यज्ञमिमाञ्चदेहि ओम प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यत्तन्नागस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलक्षत्रिवं यज्ञं यजमानञ्चदेहि ओम प्रोक्ष पवित्रेस्तु वैष्णव्येस्तु अग्नेस्तु वायुभूतेस्तु विष्णोर्मनसा भूतेस्तु अग्निस्य पावनेस्तः परशुरस्य पवित्रेस्तु वैष्णव्यो देवसवितप्रसपना तुच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्नेग्रमतिं दत्तेष्मानिन्द्रोणुतूर्ये यूयमिन्द्रमिनेध्वं ततूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णोऽस्तु भोसि रक्षता विष्णोऽस्तु भोसि पश्चिमस्तु दत्तान् देवेभ्यः विष्णोऽस्तु भोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तु यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमानसिदेहि ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागस्तु यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुधां मित्रलगस्तत्रिवं यज्ञं यजमानसिदेहि ओम प्रणय को वः प्रणेतु सः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं संसादयन्तनः दक्षप्रदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोमावाहयामि अग्निशोमावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि श्रीनामावाहयामि भूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि उपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्रायष्ठनभामि अग्नेष्ठनभामि सोमायष्ठनभामि सोमायष्ठनभाग्नि सोमाहाभ्याञ्जष्ठनभामि प्रजापतिष्ठनभामि ब्रह्मणेष्ठनभामि इन्द्रायष्ठनभामि सुभ्योष्ठनभामि रुद्भ्योष्ठनभामि रुद्रेभ्योष्ठनभामि अवस्पृश्य ओम श्री महाविष्णुवेष्ठनभामि मित्रायष्ठनभामि वरुणायष्ठनभामि आदित्येभ्योष्ठनभामि शुभ्याष्ठनभामि पूष्णेष्ठनभामि कक्षायष्ठनभामि कक्षदेव सोमायष्ठनभामि औपासनयज्ञायष्ठनभामि यज्ञदिष्वेहेभ्यो देवेभ्यो जुष्ठनभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्ठनभामि आर्जं त्रिप्रतिश्रियामि चरुं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि अमृतं स्वारणमसि अन्तदं रक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारादयः चिक्वै स्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पदे स्वाम्ना त्वच्छिद्रेण वैत्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्त्वा सविदापुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षताम् आज्यां चिरुभिः यमाय नमः निरुद्धाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्ने नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः विप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितप्रसवा षष्ठसहस्राः नितमक्षमद्भदमानया अयन्तीत्मात्मा जातवेदस्तेनेद्वस्य वधेजेद्वधेजास्मान् प्रजया पशुब्रह्मवत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निण्डे ब्रह्मन् संविद्धम् आधास्ते आधस्वा समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्ने अन्तं प्रजापतिः स्वाहा निरुद्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा औपौपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा असिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुगुस्थाः नमतेन मुगुस्थाः सरस्तेन मुगुस्थाः देशविदः प्रासावीः ओम भूः अतिपुरोत्कृष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्त्रिपर्यादरणात् प्रायश्चात् समतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मनुस्वा नमतेन मनुस्वा सरस्तेन मनुस्वा देवसवितः प्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेदानि देवतं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृदानि वसुसै इन्द्रसेज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः
दिवी वचक्षरातग् स्वाहा तद्विप्रासवै वन्यमो जार्ध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्रं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं स्वाहा ओं भूर्भो स्वाहा ऐते नमः स्वाहा नमते नमः स्वाहा सरते नमः स्वाहा देवसवितः प्रासावीः ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో హారయ మయూరయానయు బలికే హారయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పూర్ణం శాస్త్రకలోల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యా పరిశక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గురోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి సుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజావతి సంయమణి రక్షావతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి
यशोवतीत्यष्टदेवप्री विराजते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायुकुबेरीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकचलवलयिते लवणेक्षुसुरासर्पितधिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षकुचक्रवञ्च सागरान्मले पुष्कराकाख्य सप्तद्वीपद्वीपते माहेन्द्रमलय सह्यदृक्तमदृक्तमन्द्विन्त्यपर्यात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजते भारत किंपुरुषहारेण अवतभद्राश्वकेतुकमालगरवणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे महासरोवरागार 50 योजन विस्तीर्ण भूमंडले 100 योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवंति कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे मम अनेक जन्मसु ह्य जन्मनि च एतक्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धिकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुर्तक्ष्यार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंशानां मातृवंशानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितदामा संगातव कालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैश्वरमण्डलपर्यन्तं कुतराशैर्वर्षास्त्रावसाने एकैकतिलापग्रहणक्रमेण सर्वराष्ट्रवसंहितकाले श्रीहल्लोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृताग्निष्टोमतिराप्ताप्तोर्जाम शान्तवनवाजपेयपौण्डरीकाश्वमेधादि शतक्रतपुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहन्तर्याम्यक्षावतारस्वरूपरूपणमयि भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवशिष्टादिवृतग्रह कन्यादानकल्पोक्त कन्यादान महादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रगति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायणशरणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय निजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायीं भार्गवच्चवनाप्नुवान और्व वैदल पंचार्षे प्ररान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अनंतगुणात्मकां भृगो संकल्पतनयां भार्गवीं उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्साम धर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यपावत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्ररान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं स्वरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां
ಋಣೀದ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷಯ ಸಾಲಂಕೃತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತ ಕಮಲಾಪತಿಃ. ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋऽಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣन्तु ಸುಮುಹೂರ್ತೋऽस्तु. ವಾಸುದೇವಂ ನಿರಂಜನಂ ಇಂದಿರಾಪತಿಮಾದ್ಯಾದಿವರದೇಶವರಪ್ರದಂ ನಮಾಮಿ ನಿಖಿಲಾಧೀಶಕಿರೀಟಾಘೃಷ್ಟಪೀಠವತ್ ಹೃತ್ತಮಶಮನೇರ್ಕಾಭಂ ಶ್ರೀಪತೆ ಪಾದಪಂಕಜಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನ ಸಾಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ರದವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಪ್ರದವಾದ ಶುಭಪ್ರದವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ, ಅಚ್ಯುತ ನರಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಮಾಧವ ಬಾ, ಮಧುಸೂದನ ಬಾ, ಗೋವಿಂದ ಬಾ, ಗೋಪಾಲ ಬಾ, ಕೇಶವ ಬಾ, ನಾರಾಯಣ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಫಲಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡು ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲಲನೆ ಲಕುಮಿದೇವಿ ಕರಕಂಜದಿಂದ ಫಲಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಪರಮಪುರುಷ, ತಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕದಳಿ ಕಜ್ಜಾಯ ಖಜ್ಜೂರಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಬದರಿ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಲಸು ದ್ರಾಕ್ಷ ಮಧುರ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತುದಿ ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳಿಂದ ಫಲಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡೋ ಪರಮಪುರುಷ. ಪರಮಪುರುಷನೇ ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಉತ್ತತ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಸೇಬು ಅಂಜೂರಿ ಮೆತ್ತಾದ ಪೇರು ಕಳಕಾವಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಬ್ಬು ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗಿದ ಬಾಳಿ ಕರಬೂಜ ಹಣ್ಣು ಫಲಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡು ಪರಮ ಪುರುಷನೇ. ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ, ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ವೀಕರಣೆ, ಮೇಲೆ ರಸಿಯಾಳಿಸಿ ಯಾಳಿ ನೀರು ಮೂರು ಜಗದ ಒಡೆಯ ಮೋಹನ್ನ ಹಯವದನ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಕರಕಂಜದಿಂದ ಕರಕಮಲದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಕರಕಮಲದೊಂದಿಗೆ
ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಕರಕಮಲದಿಂದ ನಿನಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವತಿಯ ಮುಖಾಂತರ, ಆ ಭಗವತಿಯೇ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ, ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಕರಕಮಲಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಆ ತಾಯಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥವಳಾಗ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ತಾನೇ ಹರಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ತಾಯಿ ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ, ನಿಯಮನ, ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನ, ಬಂಧ, ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಎಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಂ ಉಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ. ಎಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಂ ಉಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ, ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದರೂ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಬಲ್ಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಅಹಂ ರುದ್ರಾಯ ಧನುರಾತನೋಮಿ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವಿಷೇ ಶರವೇ ಹಂತವಾವು. ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ. ಆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು. ಆ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರೇ ನಂತರ ಗೋದಾದೇವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ತಾಯಿಯದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರೂಪಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದಾಸರು ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರ್ಯಂಕ ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚಿತ್ತಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ, ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಅಣುಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಯಂ ಯೋಮೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಯಚ್ಯತೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತದನಂತರ ದೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ನೂತನ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಯಾರಿಗೆ ಅವನು ಮೊಮ್ಮಗ, ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ, ಯಾರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಯಾರ ಮಗ, ಆ ಭಗವಂತ, ಅಂತಹ ಭಗವಂತ ಎಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಮ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಗೋಳದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೇಳಿ ಇದೋ ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ. ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಮಿ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತು ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ತಂತ್ರಯ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ
अथा सीता सावित्री सुमङ्गलीर्यं वधूरिमागुं समेदपश्यताम् सौभाग्यमत्वयि दत्त्वा जाधास्तं विपरेतना मेधिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वसुधा देवी वासवीः ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतवे कण्ठे भद्रामि शुभगे रक्षत्वं भुवनत्रयं भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు సింగారరాయడుగదే చిత్తజగురుడుగదే అంగవించి నిన్ను పెండ్లాడినవాడు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు బంగారు పతిమవు పాలవెల్లి కూతురవు అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే అంగన నీవు దేవులవైతివిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్ల కైకొని నేమెల్ల చూడగంటిమిగదే మీకు మీకు నమరును మిక్కిలి వేడుకలెల్లా కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు కాంచనపు దట్టివాడు కౌస్తుభంపు మణివాడు మంచితనమున నీకు మగడుగదేవా ఇమమే వర్ణస్థితిహమద్వాచముడియా త్వామత్సరాజగే స్వాహ తత్వాయాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాశాః తేజమానమభిర్భిః అహేడమానవర్ణేః భోదర్శం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహ तन्नोऽग्निवर्णस्येद्वान् देवस्येडवयासीष्ठाः यजुष्ठवर्णितमसोजान विश्वाद्वशां च प्रमुत्यत्स्वाः तन्नोऽग्नेमो भवति नेदुस्याव्यष्टौ अवयक्षुणवर्णमृदाणो विहिमृडिगं सहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमुषेयानो देहि वे जग्स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भोस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूवद्विरोक्तुष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं लाजहोमं हवश्ये ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसुतप्रसवा इमां लाजान्ति आज्यमभिगाज्य इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम शुभ्यन्ति संवरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यबभ्रूते अग्नौ लाजानवपन्ति दीर्घायुरस्तरेवतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदहदीनागमृतेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेण रस्थामृदागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धारावधिन्या इव अतिगाहे महेद्दिशाः
इमां लाजानववामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तसंवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषदीनागुं रसेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृदागुम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेत्युषाः इमां राजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्यब्रूते अग्नौ लाजानवन्ति दीर्घायुरस्तुरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातया मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषो दोषदीनागुं सेनोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामृदागुम् अनु विश्वावदत्त्वया भुजं धारावदन्यायव अतिगाहे महेत्युषाः ओं भूस्वः ओं भूस्वः ओं स्वस्वः ओं भूर्भुवस्वः इति नमस्था नुते नमस्था सरस्वते नमस्ताः देवसविदप्रासाभिः ओं भूवतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्त्रपर्यातनदात् प्रायश्चात्मता देवादिवैष्णवं होष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा अतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे दिव्या सप्तधां विस्वाः इदं विष्णुचक्रमे त्रयदानदेवदं समोढमस्वां श्रेयस्वाः त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुगवादाः अभ्यासधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विषेदोः वृदानुस्य इन्द्रस्य जसगा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन्स्वरेः दिवचक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासः पुण्यमोजार्ध्रभागं तस्मिन् ते विष्णोरित्परं पदग् स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भोस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा ऐते नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्ते नमस्ताः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूवतिपुरोत्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलसिद्धं परिष्टातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मन्यस्वा नुतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसवितः यदस्य कर्मणोत्तिरेतमिद्यान्यं महाग्रहम् अग्निस्य षष्ठार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः षष्ठगते सुतावतावतैनां कामानां समुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेर्नाराय स्वाहा अग्नेर्मदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानादृष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनः मिन्दाभूदग्निस्तत्तनराः जातवेदावचिष्य स्वाहा पुनर्गिचक्षुरात्मेन्द्र बृहस्पति पुनन्मेश्वाज्वं जक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वसिष्ठेभ्य स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आस्रावतमत्यास्रावतं षट्कुरुमतिनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो चे नमग्नः पर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा कृतार्थदेवान् स्वाहा ब्रह्मप्रतिष्ठा मनसा ब्रह्मवाचो ब्रह्मयज्ञानागं हविषामाज्यस्य अतिरिक्तं कर्मणो चे नमग्नः पर्वाणि प्रतिनेतकल्पयन् स्वाहा कृतार्थदेवान् स्वाहा यदोः शरदिमे स्वाहा समिधस्तेजोस्तेजोमेधे स्वाहा यमसदि में त्योर में बाय स्वाहा सूर्यसदि में दक्षिण में बाय स्वाहा सोमसदि में चित्तम में बाय स्वाहा वायोधि में प्राणान में बाय स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तदे अग्नि सप्त सप्तेपा सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इंद्रिय सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं ओषधवनस्पतिर्भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्यौर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधवनस्पतिर्गन्धर्वाशेषजीर्णं स्वाहा समन्तां भव्यशाक्तेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथ्वीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां मोषधे वनस्पतिं दर्भार्षप्यन्तां यदक्षपदा महापदा महासाक्षिमस्तत्रिप्यन्तां ऐते नमग्रस्था नमते नमग्रस्था सरस्ते नमग्रस्ताः देवसवितः प्रासाभिः पवित्र से पवित्र में भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णम में भूया स्वाहा
पश्चिमतः परते पुनः दक्षिणतः विष्णोः समसि पश्चिमतः विष्णोः सर्मसि प्राच्यां विष्णोः सधनमसि सर्वान् समोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामापवोषधेवमृदां प्रषदयश्च दिवं गच्छतताणवृष्टिमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्र्यायुषं तन्मयस्तत्र्यायुषं दीर्घायुष्याय वर्षे त्र्यायुषम् आपोहिष्टामयोभोस्थानपूर्जेदातना मेरणायकस्ये योपस्वतमोर्धस्तस्य वार्यतेन विशतिर्यो मात्रः भूयासं वर्चस्वे भूयासं यत्यग्ने हरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि इन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयि प्रियां मयि सूर्योद्राजो ददातु सूर्यन्द्रसे माता नमः दिव्राजमानसरसमध्या समासवरोहिदाक्ष सूर्यो पुष्पन् मनसा पुनातु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वा पुते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासनं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योपहारं निवेदयामि गुरोपहारं निवेदयामि सर्वं श्रीभूनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವರ್ಪಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಾಂತಿ ದುಃಖಾನಿ ಎನ್ನಾಮತಃ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅದರ ಫಲ ಅನಂತವಾಗುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಂತರ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಫಲವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನದು ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ಆ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಿಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ ಸಾವಿರ, ಸಾವಿರ ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಈಗ ಭೂದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೇನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ, ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి